अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आप तमाम का हमारे चैनल पर तहे दिल से इस्तक़बाल है। नाज़रीन, हम सब का सबक अम्मा पारा में चल रहा है, तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तawफ़ून। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तawफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन। वमा अदराक मा सिज्जीन। वमा अदराक मा सिज्जीन। किताबुम मरक़ूम। किताबुम मरक़ूम। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन الذين يكذبون بيوم الدين। الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم.
ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ यह सबक आपके समझ में आ गया होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।